এইপরি মাছ ডালমা আপনার বুট ডালি করতু অতি সহজে খাইবে বহুত বড় লাগলো আর রেসিপিটা কেমন দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা জমা স্কিপ নকরি ফার্স্ট ক্লাস দেখুন আপনার রেসিপি জানিপারে এইভাবে থরে আপনার ঘরে বনাই দেখুন আপনার খাঁতু আপনার ফ্যামিলি সমস্ত খাঁতু নমস্কার চলতু রেসিপি স্টার্ট করিবা। হাই সামনে নমস্কার মু বাদল আউ গোটে কুকিং ভিডিও স্বাগত। চলতু আজ মো ঝিও মাছ খাইবু মাছ রাগি যাই মাছ গোटे डालमा करा बहुत दिन है करेनि गोटे माछर गोटे डालमा करा। चलते फास्ट फास्ट देखिए केमती कौन कौन कर निश्चय देखिए। चलते जी स्टार्ट करिया माछ डालमा आज अच्छी देखा कौन कौन सब रेडी कर रखी आपको देखी दूसरी काटि सारा पर देखी किसी माछ आम 26 माछ नहीं माछ को भल मैरिनेट करके लंका लुण हल्दी देखिए मैरिनेट कर रखी सहित फुलकोबी कखारू आते दुईटा पोटल सहित गोटे बैगण दुटा पिज दुटा आलू दुटा टमाटर अदा किसी कंचा लंका देखिए ये आइटम अच्छी सब तो पड़े सब टिके अल्प अल्प काटा खेती भाग कौन आप देखिए सहित काटिया सहित माछ भाजी भाजी सारा डालमाटा कहला कि कौला कर फास्ट लास्ट देखिए चलते कटाई करा कटाई कर आप देखिए आप देखिए मुझे काटला पर आउे देखिए देखिए दिखाँ माछ तो आप देखिए सहित टमाटर काटी बहुत टमाटर आ किसी बाड़ी आनी धनिया पत्र देखिए चेर चेर अच्छी देवी धनिया पत्र काटी पिज टी स्लाइस काटी मेन जिन अच्छी देखिए जाऊँगी आलू बैगण कखारू आ फुलकोबी रही पोटल बाकी ये परिवा सहित मेन इंपोर्टेंट मसला होता है यहाँ जानीपे आउट अदा रसुण कंचा लंका छेचा है छेचा कले बहुत बढ़िया डालमा खाई कड़े बस देती चलते प्रथम माछ भाजीदेवा रेसिपी आम स्टार्ट करा। कड़े तो बस देती आम माछ तेल देदेवा माछ जो भाजी माछ से हिसाब से तेल टे बहुत देदेवा से तेल रिसीव करदेवा ए तेल देते माछ गोटे इंपोर्टेंट जिन जोटा आप देखी ना देखी ना आपको जो से डाली बुट डाली देखो मुझे देखी ना आपको बुट डाली रखी बतुरे पानी 2 घंटा बतुरे पानी था नरम हो किसी समय पानी बुट डाली रखिए जोटा कि देखी ना आठ कलर देखिए ये चलते तेल जो गरम हो बुट डाली आम प्रेसर देखा तो बुट डाली प्रेसर देते सहित रखी देखो पनीपरिया काटिदे सब देदेवा कोबी देदेवा कोबी सहित पोटल जो काटिदे पोटल भी देदेवा बाकी आलू बड़ लोग काटे कहीं डालमा हम बढ़िया लगे सहित कखारू आपने चाहिए बहुत प्रकार परिया देपारे जैसे भी लास्ट बैगण देखिए ये सब देखिए बैगण पानी पानी भी आपने भाग हिसाब से ये करा सीझा आम परिया न लगे पानी दिया मेन अच्छी लुण हल्दी बाकी रहा गोटे चामच लुण देदेवा सहित गोटे चामच हल्दी गुंड भी आम देदेवा ये समस्त दिया कौन करा ढाकन देखला गैस लगे बाकी छाड़ किसी समय तेल भी गरम हो माछ भाजवा तेल गरम है चलते माछ देदेवा लाइन तो ना लाइन पड़ेगा से लगे लाइटा माछ देदे माछ को छाड़ा माछ भाजी माछ भाजी सारा माछ भाजला पर आम रेसिपी करवा माछ टी भाजीगला आम एमती उठे देवा टे मात्र लगिगला तेल लग ना भल भाव पोट माछ भाजा छाड़ किस समय माछ भल भाव रोटी भाजी दे ए माछ होगा ये आम कौन माछ को आम काढ़ीदेवा ऑलरेडी माछ भाजी होगा बुझे अन्न जगह को माछ को काढ़ीदेवा देखिए माछ देखिए सुंदर भाजीगला देखिए केते सुंदर भाव माछ भाजीगला तो काढ़ीदेली ये कौन करा से आम रेसिपी स्टार्ट करवा से बड़ा तेल आम कौन करा प्रथम गोटे स्पून सोरिष देवा सहित गोटे स्पून जीरा देदेवा चार 5टी शुक्ला लंका आ 2टी तेजपत्र ये 3 समय देते भल भाव भल भाजी भाजवा ये भाजी आसे रखी दिए स्लाइस करके पियाज कमी देवे देखिए पियाज हो जाएगा पियाज को किसी समय भाजवा टे भल भाव गोल्डन पकड़ ए छाड़ पियाज को भाजी होगा भल भाजी रखा अदा अपना छिटिक ऐड करा पियाज छाड़ किस समय पियाज टी गोल्ड है मैंने बेसी गोल्ड है अल्प भाजवा पियाज अल्प भाजला भितर आम अदा रसुण जो रखी छेचिकी अदा रसुण कंचा लंका दक्षेचा भी देगा कहीं दक्षेचा बास्ना बहुत बढ़िया हम आप पेस्ट देते कि पेस्ट अपेक्षा अदा रसुण शेष टे भल लगे कि मसला मसला कम करदे क्या देखिए देखिए शेष सुंदर भाव आम मिसई देते ये छेचा मसला बास्ना बहुत बढ़िया आसो 2 मिनट छाड़ देवा भल रोचे भाजला भल लगे छाड़ देवा भल गोटे मिनट छाड़ भाजी हम 2 मिनट हो गलानी
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମସଲା ଆଡ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବାକି ତାଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା ରାଗ ହବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ସହିତ ଏବେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି, ଏବେ ଏତିକି ମସଲା ଦିଆହେଲା। ବାକି ଆମେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେବା। ଏବେ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏବେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ କଷେଇଗଲେ ତା ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଣେ। ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଶୁଣେ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ରଖିଥିବା ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆମେ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା। ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ এইগুলো ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ମାଂସ ଡାଲମା। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଆମେ ଢାଙ୍କଣ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟମାଟୋ ଟିକେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲୁ ଦେଖିବା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନରମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ତା ଦେହରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାଦେହରେ କ'ଣ କରିବା, ବାକି ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଫିସ୍ ମସଲା ରଖିବା, ଫିସ୍ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟିଏ ଫିସ୍ ମସଲା ଦେଇଦେବେ। ଏମିତି ଫିସ୍ ମସଲା ସହିତ ଗରମ ମସଲା, ଯେଉଁଟା କାଠ ଗରମ ମସଲା ତା ଦେହରେ ଏତିକି ଦେଇଦେବେ। ବାକି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ରଖିକି ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା ମସଲାଟା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବାକି ଟିକେ ମାଛ 6 ପିସ୍ ଆମେ 4 ପିସ୍ ଦେଇଦେବା, 2 ପିସ୍ ରଖିବା, ବେଶୀ ଦେବାନି ମାଛ, କାରଣ ଆମେ ରଖିଦେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବା ମାଛଟା କେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଦେଖିଲେ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମିଶା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ କଷିବା ପାଇଁ ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା, ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା ମାଛ ଡାଲମା ହେବା ପାଇଁ। ମସଲାଟା ରେଡ଼ି, ତା ସହିତ ମାଛ ଯୋଉଟା ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଡାଲମାଟା ତା ଦେହରେ ଆମେ ମିଶାଇଦେବା। ବାକିଟା ମିଶାଇଦେଲେ ଆମ ଡାଲମାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡାଲମା ବସେଇଥିଲେ ଡାଲମା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଇଛେ। ଏବେ ଡାଲମାକୁ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସିଝିଛି ଆଉ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଡାଲମାଟାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିଥିଲେ। ମାଛ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ବାକି ଖାଲି ଡାଲମାଟା ତା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଡାଲମା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ପନିପରିବା ଦିଆଯାଏ ତା ଦେହରେ, ଆଉ ବୁଟଟା ଟିକେ ସିଝିବା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ, କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିଦେବା, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ଡାଲମାଟା। ଦେଖିବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାଲି ଦେଇକି ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି କରି ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବାକି ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବା ଦେବେ। এইটা আপনারা জানতে কোনটা, এটা ডালি গোটা যেটা গাম না বেশি বুঝবে, এটা যেমন ঠিক আছে অল্প দিয়ে দেওয়া হবে, বেশি নিয়ে জবাব দিয়ে দেখি পাচ্ছেন দেওয়া দেবো দুটো খেলে চকিরি করে দেওয়া ঠিক আছে। দেখি পাচ্ছেন হয়ে গেল। দুটো কমপ্লিট করে পানি করে খেতে দেবে, দিয়ে দেওয়া ভালোভাবে এমনি দিয়ে দেওয়া। দেখলে পানি করে দিলে আপনি কিন্তু বড় জায়গাটা এইদিকে আমি খালি করে দেওয়া। देखिए ये खाली है बाकी चलो बेटा में टमाटर में ये ऐड करिया जो टमाटर माछ जोड़ा थे ऐड कर देबा। एबे एटाके गरम करबा माछ जो टमाटर बोतली बासना भी बहुत बड़ा माने आसु जीता सहित खाए बहुत बड़े माछ कि देखिए आप देखिए पिस पिस है से गरम में ये रखी डालमा गले डालमा दे देवा देखले बेसी पतला नहीं बेसी बड़े नहीं ये डालमाटा बहुत मिसे दे भल भाव एम करके देखिए डालमाटा मिसा गला टे स्लो फ्लेम तक छाड़देवा। बाकी आम कम टे छुप देवा छोटिया कड़े बसई देती जो छुप देवा आम टे तेल देदेवा। तेल देवा टे गरम हो टाइम तक छाड़देवा खसी जाऊँगी छाड़देवा तेल टे गरम है पर्यटन तेल अलरेडी गरम हो गया आम कम ना गोटे हाफ चामच जीरा देदेवा देखिए चामच जीरा दे देते बाकी रखी किसी भूषण पत्र मांची भूषण पत्र देदेवे भूषण पत्र सह ये कम देते अल्प टे लंका गुंड ऐड करदेवा देखिए ये छुंक रेडी देखिए आप जीर भी देपारे ये करके देदेवे
देखिले टिके ये करू ଏବେ ଆମର ଅଲରେଡି ମାଛ ଡାଲମାଟା ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଏବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାଛ କାଟିଆଟା ଅଲରେଡି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ମାଛ ଡାଲମା ଘାଣ୍ଟି ମାଛ ଡାଲମାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିଥିଲି। ଆଉ ଲୁକଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ପକେଇ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ କୋଉଟା ଲାଗିଲା ରେସିପିଟା। देखले सांग मैंने आउ माछ डालमाटा बुट डाले केते सहज करदेली आउ देसी स्टाइल बहुत बढ़िया लगे। आशा करछि सांग मैंने निश्चय वीडियो भल लगे। जदि वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे भूलेनी। जय जगन्नाथ नमस्कार। मु बादल पुन देखा बड़ सुंदर ब्लॉग रे खास आपन मन पई एसीबी दमदारे ब्लॉग आ एपरि आपन मन ट्राई करंतु घरे निश्चय खांतु आ केमते कमेंट जणांतु पूरा लागिला। आ बहुत बढ़िया बासना होची आपन मन थरे रेसिपीटा कले बासना जानि पेबे आ रेसिपी कोले हला निश्चय आशा करछि निश्चय कमेंट जणाबे। नेक्स्ट ब्लॉग पई देखबे रेडी हितबे। नमस्कार रहली बाय बाय।